আমরা যারা এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করছি, আমরা দায়িত্বশীল বিরোধীর ভূমিকা পালন করব, সদর্থক এবং গঠনমূলক বিরোধীর ভূমিকা পালন করব। সরকার যেটা ভুল করবে, সরকার যেটা ঠিক করবে না, সরকারের চোখে চোখ রেখে সেটা হাউসের ভেতর যে অ্যাম্ফি থিয়েটার, সেই অ্যাম্ফি থিয়েটারে যেমন লড়াই হবে, হাউসের বাইরে বিধানসভার অভ্যন্তরে সেই লড়াই হবে, রাস্তাতে সেই লড়াই হবে। আবার সরকার যদি কোনো সদর্থক ভূমিকা পালন করেন, আমরা সেই সদর্থক ভূমিকার প্রশংসা করতেও পিছপা হব না। কারণ অপোজিশন ফর অপোজিশন সেক এটা কখনো গণতন্ত্রের রীতি হতে পারে না। আমরা চাই, আমরা আলোচনা করেছি, আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা। तो रिद्वत बैनर्जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे स्पीकर ने विपक्ष के नेता के तौर पर मंजूरी दे दी है, मैं विपक्ष का नेता हूं। ये रिद्वत बैनर्जी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाऊंगा, मुझे स्पीकर ने विपक्ष के नेता के तौर पर मंजूरी दे दी है। तो ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका है। ममता बनर्जी के लिए उन्होंने कहा है कि वो एक सलाहकार के तौर पर रहे पार्टी में, लेकिन ममता बनर्जी ने जब पहले भी एक मीटिंग रखी थी विधायकों की, उस मीटिंग में भी कई विधायक नहीं पहुंचे थे, महज 20 विधायक पहुंचे थे और कई विधायक उस पार्टी की मीटिंग से नदारद रहे थे। उसके बाद ममता बनर्जी ने जब बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, तब भी उनके साथ विधायक सांसद उनकी पार्टी के कई उस धरना प्रदर्शन में नहीं पहुंचे थे। ममता बनर्जी के साथ महज कुछ विधायक और सांसद ही थे। और अब ऑफिशियल कहें तो टीएमसी में ये टूट आ गई है, क्योंकि रिद्वत बैनर्जी अब एक तबके को लीड कर रहे हैं। एक गुट जो रिद्वत बैनर्जी जिसे लीड कर रहे हैं और दूसरा गुट ममता बनर्जी का है। लेकिन इस वक्त पलड़ा रिद्वत बैनर्जी का भारी लग रहा है और रिद्वत बैनर्जी को नेता विपक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। नेता प्रतिपक्ष इस वक्त पश्चिम बंगाल में रिद्वत बैनर्जी हैं। ममता बनर्जी को उन्होंने अपनी मार्गदर्शक बताया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उनके साथ 60 एमएलए हैं। ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका है कि रिद्वत बैनर्जी के साथ 60 एमएलए आ गए हैं। ऐसे में महज बाकी के जो विधायक हैं वो सिर्फ ममता बनर्जी के साथ हैं। तो ममता बनर्जी अब टीएमसी का एक बड़ा चेहरा जो पहले मानी जाती थी, लेकिन अब टीएमसी के ज्यादा विधायकों की संख्या रिद्वत बैनर्जी के साथ है। যে এই বাংলার যে বিধানসভা, সেই বিধানসভায় আমরা যেমন আজকে ওখানে মিটিংয়ে ছিলাম, আমরা সরকারের যে কথা আমি শুরুতে বললাম, যে সরকারের যে বিভিন্ন নীতি আমরা মনে করি যে নীতিগুলো ঠিক নয়, তার আমরা হাউসের ভেতর হাউসের বাইরে তার যেমন বিরোধিতা করব, আবার যদি কিছু পজিটিভ হয় শুধু বিরোধিতা করার জন্য বলবো না যে এটা পজিটিভ নয়। এবং বিশেষ করে আমরা এই যে একটা গোটা টিম, সেই গোটা টিম আমরা ফাংশন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এবং আমাদের বিধানসভার অধিবেশন যেহেতু 18 তারিখ থেকে হবে, এ মাসের 18 তারিখ থেকে, আমরা তার আগে আমাদের আরও মিটিং হবে, আমরা সেটা আলাপ আলোচনা করব। বিধানসভার অভ্যন্তরে আমি আবারও বলছি যে আপাতত 60 জনের যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান বিরোধী দল, সেই প্রধান বিরোধী দলের যে সমস্ত যারা আছেন, এই 60 জন সবার কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ। এবং আজকে থেকে বিরোধী দল হিসেবে আমরা আমাদের পথ চলা শুরু করলাম। সংবাদ মাধ্যমের যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন, সংবাদ মাধ্যমের সাহায্য ছাড়া কখনোই বিরোধী দল ফাংশন করতে পারে না, তাই সংবাদ মাধ্যমের সাহায্য আমরা চাই। আমরা সবাই মিলে একটা টিম হিসেবে কাজ করে গঠনমূলক সদর্থক বিরোধীর ভূমিকা পালন করতে পারবো, এই বিশ্বাস আমাদের রয়েছে।